नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानक स्वागत। आज चलतु शुणा जनमामूर आउ गोटे कहानी रहस्यमय अतिथि। मालव देशरे थिला सुदर्शन नामक युवक। से काशीरे विद्या अध्ययन शेष करी घर को फेरिबा पथरे शुणिला जे ता बापा और माँ आउ इहधामरे नाहांती। से मर्माहत होई आउ घर को फेरिला नहीं, एणे तेणे बुलिबाकु लागिला। दिने संध्या बेले से पुरंदरपुर नामक एक छोट राज्य पहुंचला। से राजप्रसाद आग दे जाउथिबा बेले राजा सांध्य भ्रमणरू फेरुथिले। सुदर्शन देखिबाकू अत्यंत सौम्य थिला। ता चेहरा सहजरे अन्य को आकर्षण करि पारुथिला। राजा ता आड़को अनैबार देखि से भाबिला, रातिको आश्रय पई आउ कुआडे काहींकि जिबि, राजांको उआसरे रहीगले भल हुअंता। से राजांको पचारिला, महाराज, मु जणे परिव्राजक। आजि रातिक आपणको उआसरे आश्रय पाई पारिबि कि? राजा कहिले, निश्चय। आउ उआस संलग्न अतिथिशालारे सुदर्शन रहिबार व्यवस्था करदेले। सुदर्शन को देखि पकाइले राणी। से राजा को कहिले, मोर दृढ़ विश्वास ए युवक कौनसी छद्मवेशी राजपुत्र। ता चेहरारू एकथा जना पड़ी जाउची। राजपुत्र नहेले साहस करी तुम सह कथा कहिबाकू आउ आश्रय मागिबाकू चाली आसिबो किपरि? राजांक मनरे कौतूहल हैला। से मंत्री को डकाई निज संदेह कथा कहिले। मंत्री कहिले, महाराज, से जदि छद्मवेशी राजपुत्र होइथिबो तेबे कि पचारिले से कथा कहिबो? किंतु ताकू जदि एठारे 2-3 दिन अटकाई रखिपारिबे तेबे मु लक्षणरू जानिदेबी से साधारण युवक ना राजपुत्र। रातिरे अतिथिशाला आड़े बुली बुली जाई राजा सुदर्शन को कहिले, युवक, जी मोर आतिथ्य स्वीकार करे से गोटाए रात्रि मात्र रही चलीजा विधि नुहे। तुमे 2-3 दिन रुह। सुदर्शन आनंदरे सम्मत हैला। एणे मंत्री अतिथिशालार जड़े परिचारक को निर्देश देले से जेमिति रातिजाक कान डेरी बारिबाकू चेष्टा करिबो अतिथि भलरे निद जाइछि कि नाही। सुदर्शन पाई से अति साधारण शय्यार व्यवस्था करिदेले। रातिरे सुदर्शन निज जामा खोलिला बेलकू पकेट भितरु गुड़ाए मुग बुणी होईगला। से बाटरे गोटे मुग कियारी भितर देई आसुथिबा बेले मुगतक संग्रह करिथिला। काले रातिरे गंडे खाइबाकू मिलिबो नाही, सेही आशंकारे से सेतक संची रखिथिला। मुगतक बुणी जिबार देखि से सेसबु गोटेइबारे मन देला। कारण से अतिथिशालारे मुग बुणीची एहा देखि सकाळे हुए तो अन्य माने हसिबे। मुगतक गोटेइबारे राति अधा होईगला। तापरे प्रश्न हैला, मुगतक से रखिबो केउठारे? से तेणु बसी बसी सबु खाइबाकू लागिला। एणे बाहर पटे कबाटरे कान डेरी बसिथाए परिचारक। मुग गोटाइबाकू जाई सुदर्शन जेपरी खसखस शब्द करुथाए ताहा शुणी से बुझुथाए जे अतिथि जमारू शोउनाहांती। परिचारक बापुडा अध राति जाए चेई बसिला। तापरे ताकू निद लागिगला। से सेठारे शोईगला। सकाळे मंत्री आसी परिचारक को पचारिले, किरे, रातिरे अतिथि भलरे शोईथिले? परिचारक कहिला, ना आज्ञा, अधा राति जाक से बिछणारे एपटे सेपटे होउथिले आउ केतेबेळे कोठरी भितरे एणेतेणे बुलुथुबा भଳି मने होउथिला। अधा राति परे मते निद होईगला। से शोइले कि नहीं मु जानी पाली नहीं। मंत्री को मुहरे हस फुटी उठिला। से सकाळे सुदर्शन को किछि साधारण जलखिया देबाकू परिचारक को निर्देश देले। राति अध जाए मुग चोबाइबा फଳରେ सुदर्शनर भोक नथिला। से जलखिया खाई पारला नहीं। जेतेबेळे मंत्री खबर पाइले जे अतिथि जलखिया खाइले नहीं, सेतेबेळे से आनंदरे डेई उठिले आउ राजांक पाखकू बाहरिले। मंत्री जाई राजांकू कहिले, महाराज, महाराणीको अंदाज निर्भुल। अतिथि साधारण घरर युवक नुहे। गतकाली जो सज्जा देइथिली सेथिरे जे कोनसी साधारण लोक आरामरे शोइथांता, किंतु अत्यंत कोमल सेजक अभ्यस्त थिबा हेतु आम अतिथि सारा राति शोई नहीं। पुणी सकाळे जो जलखिया दियागला ताहा साधारण लोकर आहार होइथिबा हेतु से ताकू खाइला नहीं। राणी कहिले, महाराज, युवकटी भारी भल स्वभावर बोली मोर धारणा। आम जेमा सह तार विवाह दियो। मंत्री कहिले, बाह, महाराणी सबुबळे भल कथा कहंती। तेबे युवक छद्मवेशरे बुलिबा पछरे कोनोसी विशेष कारण थिबो, हुएत व्रत होइथिबो। तेणु आमे ताकू ता परिचय पचारिले से सत कथा कहिबो नाही। पळाई भी जाइपारे। से सबु कथा न उठाई ताकू बाहा करिदेबा। राजा कहिले, मंत्रीक कथारे यथार्थ अछि। मंत्री जाई सुदर्शन को विवाह प्रस्ताव देले। कन्या भी देखाई देले। सुदर्शन विस्मୟରେ कथा कहि पारला नाही। मंत्री से नीरवताकू तार गांभीर्य बोली धरिनेले। राजकुमारी को विवाह हेबाकू जी दोदोपांच हेउची
ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ବିରାଟ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାର ହୋଇଥିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ତେଣୁ ନେହୁରା ହେଲା ଭଳି ହେଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ବିବାହ ହୋଇଗଲା। କିଛି ଦିନ ଗଲା। ଦିନେ ରାଜକନ୍ୟା ସୁଦର୍ଶନକୁ କହିଲେ, ଆଉ କେତେଦିନ ଏଠାରେ ରହିଥିବା? ତମ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ନାହିଁ? ତମ ପ୍ରସାଦ କେମିତି, ସେଠିକା ଲୋକବାକ କେମିତି, ସେସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଆଗ୍ରହ ହଉଛି। ସୁଦର୍ଶନ ନୀରବ ରହିଲା। ଦୁଃଖରେ ତାର ହୃଦୟ ଭରିଗଲା। ତା ଭଙ୍ଗାଘର ହୁଏତ ଏତେବେଳକୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବଣି। ରାଜକନ୍ୟାକୁ ନେଇ କ'ଣ ଦେଖାଇବ? ପୁଣି ରାଜକନ୍ୟାକୁ ସେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଯେ ତାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କଥା କହିବାକୁ ବି ସାହସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସୁଦର୍ଶନ କହିଲା, ଚାଲ ତେବେ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରି କରି ଯିବା। ରାଜକନ୍ୟା ଉଲୁସି ଉଠିଲେ। ସେ କହିଲେ, ତମର ଯେପରି ଇଚ୍ଛା। ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ବ୍ରତ ଅଛି ବୋଲି ସିନା ଛଦ୍ମବେଶରେ ବୁଲୁଛ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ପଚାରିବି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗରେ ବି ଦାସଦାସୀ ନେବା ନାହିଁ। ଚାଲ। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସବୁ କହି ଅନୁମତି ନେଇ ରାଜକନ୍ୟା ସୁଦର୍ଶନ ସହ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। କେତେ ଦିନ, ତାପରେ କେତେ ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲା। ଦୁହେଁ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ରାଜକନ୍ୟା ତ ପ୍ରସାଦ ବାହାରକୁ ନହେଲେ ଖୁବ୍ ବେଶୀରେ ନିଜ ନଗରୀ ବାହାରକୁ କେବେ ଆସିନଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। ସେମାନେ ରାତି ହେଲେ କୌଣସି ଚଟି ଘରେ, ନହେଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସରୋବର କୂଳରେ ବା ଗଛ ତଳେ ସମୟ କଟାଇ ଦେଉଥିଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ, କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଯିବ? ଦିନେ ଯଦି ରାଜକନ୍ୟା କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଚାରିବେ, ସେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବ? ଥରେ ରାଜକନ୍ୟା ନିଦରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁଦର୍ଶନ ଭାବିଲା କି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାଜକନ୍ୟା ତା ଉପରେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଉଆସ ଦାସଦାସୀ ଛାଡ଼ି ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲାଭଳି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ସେ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଖାଲି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁଥାଏ ଆଉ ମା ଭାଗବତୀଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ। ବୁଲି ବୁଲି ଦୁହେଁ ଯାଇ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ପୁରନ୍ଦରପୁରରୁ ଆଣିଥିବା ଟଙ୍କା ପଇସା ସରିଲାଣି। ଦୁହେଁ ଜଣେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ରାଜକନ୍ୟା ନିଜର ଖଣ୍ଡିଏ ଅଳଙ୍କାର ବାହାର କରି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ସୁଦର୍ଶନକୁ ଦେଲେ। ସେ ଅଳଙ୍କାର ଓ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଚେହେରା ଦେଖି ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକର ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ଏ ଦୁହେଁ କୌଣସି ରାଜପୁତ୍ର ରାଜବଧୂ ନୁହନ୍ତି ତ? କଳିଙ୍ଗର ରାଜପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଚୋରାଇ ନେଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ଦିନରୁ ରାଜାରାଣୀଙ୍କ ମନରେ ସୁଖ ନଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଟି ସେ ବିଷୟ ଭାବି ଗଭୀର କୌତୂହଳରେ ରାଜକନ୍ୟାକୁ ପଚାରିଲା, କହିଲେ, ତମେ ସତରେ କିଏ? ସୁଦର୍ଶନ ସେଠାରେ ନଥାଏ। ରାଜକନ୍ୟା କହିଲେ, ମାଉସୀ, ତୁମକୁ ଲୁଚାଇବି ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁରନ୍ଦରପୁର ରାଜ୍ୟର ରାଜକନ୍ୟା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୌଣସି ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜପୁତ୍ର। ତେବେ କିଛି ଅଜ୍ଞାତ କାରଣରୁ ସେ ନିଜ ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଟି କହିଲା, ବୁଝିଲି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହୁଏତ କଳିଙ୍ଗ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ ନାହିଁ। ଏହା କହି ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଟି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ରାଜାରାଣୀଙ୍କୁ ଭେଟି କହିଲା, ଛାମୁ, ଖାଲି ହଜିଯାଇଥିବା ରାଜପୁତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ରାଜାରାଣୀ ଆସି ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସୁଦର୍ଶନ ଓ ରାଜକନ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ। ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ହୃତ ଶିଶୁ ଥିଲେ ଏଡ଼ିକି ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତାଣି। ରାଜାରାଣୀ ସୁଦର୍ଶନକୁ ଦେଖି ଏତେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି ପ୍ରସାଦକୁ ନେଇଗଲେ। ପରଦିନ ଯୁବରାଜ ରୂପେ ସୁଦର୍ଶନର ଅଭିଷେକ ହେଲା। ସେ ସମ୍ବାଦ ଯାଇ ପୁରନ୍ଦରପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ କହୁନଥିଲି ଯୁବକ ବହୁତ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜପୁତ୍ର। ଦେଖିଲେ ତ, ଆମର କେଡ଼େ ସୌଭାଗ୍ୟ। କଳିଙ୍ଗର ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ ଜାମାତା ରୂପେ ପାଇଲୁ। ରାଜା କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଣୀଙ୍କ ଅନୁମାନ ଶକ୍ତି ଆଉ ତମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଧନ୍ୟ କହିବାକୁ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜହ୍ନମାମୁଁର ଗୋଟେ ଗପ, ରହସ୍ୟମୟ ଅତିଥି।